हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब के गुज़श्ता रात किए गए इंटरव्यू की, साथ ही साथ कुछ नैब कार्रवाइयों का भी हमने जिक्र करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की। तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो कि इलाज की गर्ज से इस वक्त लंदन में मुकीम हैं और बेल पे वहाँ गए थे, अब सियासी तौर पर कुछ मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। पहले तो खबरें ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान से उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अब ये भी पता चला है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और एपीसी में तमाम फैसलों पर अमल की यकीन दहानी करवाई गई है। इसके अलावा पार्टी रहनुमाओं को लंदन से सियासी तौर पर मुतहर्रिक कर रहे हैं वो। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के बरअक्स शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कुछ खामोशी दिखाई दे रही है। अब एपीसी का मामला ले लीजिए या फिर दीगर मामला, शहबाज शरीफ साहब उस तरह से मुतहर्रिक जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो सवाल हमने आज कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के लिए कि क्या समझते हैं वो लोग, क्या अब नवाज शरीफ लंदन में बैठकर खुद नून लीग के सियासी मामलात देखेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं मजहर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, बाबर सत्तार साहब, मुनीफ फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब। मुनीफ फारूक साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अब बड़े मियाँ साहब खुद बैठ के कर रहे हैं सारे मामलात को डील, तो क्या शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी, उनको खामोशी की पॉलिसी, मुफाहमत की कुछ अदम एतमाद का सीन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कल जो सेनेटर मीर हासिल बिदंजो का इंतकाल हुआ है उस पर गहरी ताज़ियत करूँगा उनके अहल खाना से। मेरे तो खैर वो यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त थे, लेकिन ये कि पॉलिटिक्स में वो उन्होंने बड़ा नाम कमाया। ऐसे माशरे में जहाँ हर तरफ करप्शन का ज़ोर है, उसमें एक खुशदार के नौजवान ने स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स शुरू की और सारी ज़िंदगी एक क्लीन रिकॉर्ड उनका रहा। ज़ाहिर है जिस वालिद के वो साहिबजादे थे मीर गौस बख्श बिदंजो, उनका भी ये रिकॉर्ड रहा था और वो भी बाबा मुज़ाकरात कहलाते थे बिदंजो साहब। और हासिल को भी ये कमाल हासिल था कि वो नेगोशिएशंस में उनको वो जिस तरह मुज़ाकरात करते थे उसका अपना एक कमाल था। तो उनके अहल खाना से ताज़ियत। जहाँ तक देखिए, मियाँ साहब हमेशा से PMLN की पॉलिटिक्स उन्हीं के हाथ में रही है। ये हम बारहा चीज़ें करते रहें, कहते रहें कि जी वो कोई नवाज़ शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ की लाइन अपनी चलती है, उनका अपना, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ का एक अपना अंदाज़ है, लेकिन फ़ैसला जो है वो अल्टीमेटली नवाज़ शरीफ का ही प्रिवेल करता है। और मुस्लिम लीग नून का वोटर भी जो है वो नवाज़ शरीफ ही की बात मानता है। वो शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन PMLN के लोग ये कहते रहते हैं कि शहबाज शरीफ अक्सर ये बात करते हैं कि जो मियाँ साहब हैं उनकी पॉलिटिक्स या जो उनके साथ के लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स की वजह से शहबाज शरीफ साहब को उनके बकौल ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन फ़ैसला साजी हमेशा से मियाँ साहब के ही पास रही है। बीच में अभी ये जो चीज़ें हुई शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की, वो हुई, फिर मौलाना फजलुर रहमान वाला वो हुआ, वो सारा एपिसोड जो हुआ, तो अब लगता ये है कि डायरेक्टली नवाज़ शरीफ साहब की ही डायरेक्शन पे चीज़ें होंगी। और ऐन मुमकिन है कि अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है तो अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी बीमारी की वजह से, कोट अनकोट बीमारी की वजह से अगर वो शिरकत नहीं कर सके ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, तो ऐन मुमकिन है कि मरियम नवाज़ साहिबा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब शिरकत करें। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, झूठ जमा झूठ इज इक्वल टू झूठ, ड्रामा जमा ड्रामा इज इक्वल टू ड्रामा। मैडम शेख, एक कहानी का एक रुख आपको मैं सुना चुका हूं कि नवाज शरीफ मौलाना APC पर मुत्तफिक हुए, ईद के बाद APC होगी, दोनों ने इत्तफाक किया, हुकूमती बिल मंजूर करने में साथ नहीं दिया जाएगा, ये दोनों ने तय किया। पार्लियामेंट सेशन से पहली रात मौलाना को पता चला कि नून लीग तो हुकूमत का साथ देने जा रही है। मौलाना साहब ने रात को नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया, नवाज शरीफ साहब ने ईरानगी का इजहार किया। रात 3 बजे नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी को SMS किया सुबह और कहा सुबह मौलाना साहब से मिलें, जैसा कहते हैं वैसा करें। सुबह ना सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मिले नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर मुस्लिम लीग ने बिल पास करवा दिए। इस पर नवाज शरीफ साहब गुस्से में आए, कहा मुझे पता है बिल्स के लेफ्ट राइट वाले दिनों में कौन किससे मिलता रहा है, अब मैं सब कुछ खुद देखूंगा, अपोजिशन लीडरी भी बदलूंगा, पार्टी में तब्दीलियां लाऊंगा, अगली साहब वाले पिछली साहब में चले जाएंगे, पिछली साहब वाले अगली साहब में चले जाएंगे।
اور پھر مولانا صاحب کو نواز شریف صاحب نے 2 فون کیے، آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. بلاول صاحب کو فون کیا، مستقبل کا لائے عمل، سندھ دشمن اقدامات کی مذمت، زرداری صاحب کی خیریت، اور آپ ڈرامہ جمع ڈرامہ از اکول ٹو ڈرامہ، جھوٹ جمع جھوٹ از اکول ٹو جھوٹ کہانی کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب کو میسج کہیں اور وہ مولانا صاحب سے نہ ملیں، جن کے دلوں کا راجہ نواز شریف ہے، دلوں کا وزیر اعظم نواز شریف ہے، اور جو کہتے ہیں میں مریم نواز کے انڈر کام کر سکتا ہوں، وہ نواز شریف صاحب کا میسج آئے اور وہ سوئے رہیں. نمبر 2، یہ کیسے ہو سکتا ہے 4 مرتبہ وزارت عظمیٰ ٹھکرانے والے شہباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر حکومتی بلز منظور کروا دیں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کی پارٹی کے لوگ میاں صاحب کو بتائے بغیر کچھ خاص لوگوں سے ملتے رہیں؟ آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار شہباز شریف صاحب نے جنرل کیانی صاحب سے کوئی 12 ملاقاتیں فرمائی. ایک دن میاں صاحب سے پوچھا، معصومیت سے بولے مجھے تو نہیں پتا. اچھا ملے ہوں گے. اچھا آگے آ جائیں. سوال یہ ہے کہ یہ سب ڈرامہ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ یہ سب منافقت کیوں؟ سوال یہ ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ دوبارہ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف منصوبہ بندی کے تحت پیچھے کیوں، مریم نواز آگے کیوں اور نواز شریف صاحب آگے کیوں؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے. مریم نواز کی پیشی کیوں بلایا نیب نے مجھے دوبارہ جب ارینجمنٹ کچھ اور تھے؟ اچھا پنجاب حکومت نے ضمانت ایکسٹینڈ کرنے سے میاں صاحب کی انکار کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے ضمانت غیر مؤثر ہو چکی ہے، ضمانت غیر مؤثر ہو چکی ہے، وہ اشتہاری ہو چکے، ریکارڈ طلب کر لیا، اور پنجاب حکومت ایکسٹینڈ نہیں کر رہی میاں صاحب کی ضمانت. میاں صاحب نے کہا کہ اب ٹانگا میں خود چلاواں گا، میرا ٹانگے والا خیر منگدا پاوے ہوئے لاہور تے پاوے ہوئے چنگدا، ٹانگے والا خیر منگدا، اب ٹانگا میں چلاؤں گا. اچھا اور توشہ خانہ کیس کیوں کھلا اور زمین کیسز کیوں کھلے؟ لہٰذا وہی پرانا کیس. اب شہباز شریف لیفٹ رائٹ کہیں گے ارے میں کیا کروں، بھائی صاحب غصے میں آ گئے، بھائی صاحب نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، میرا کیا قصور، اب بھائی صاحب کو کون منائے گا؟ پھر بھائی صاحب کو منانے اگر کوئی ایسا ہوا پھر آخری بات میڈم سے آخری بات پھر سے ڈیل، پھر سے کوئی ارینجمنٹ، پھر سے نہ چھیڑ ملنگانو. یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب کا وزن بڑھے گا ادھر اس پر کہ بھائی جان غصے میں آ گئے ہیں، شہباز شریف صاحب کو مناؤ. تو یہ پرانا کھیل ہے ہاؤس آف شریف کا، یہ جھوٹ کے ٹیکے ہیں، جھوٹ کے ٹیکے. بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو مریم نواز کو غصہ چڑھا ہے مریم نواز کی پیشی کے اوپر، تو اس لیے انہوں نے خاموشی توڑی ہے اور اب آگے آپ دیکھیں گے ایکشن. کیا آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہی کچھ ہوا ہے جو نواز شریف صاحب خود متحرک ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو مسلم لیگ نون کی موجودہ سیاست ہے وہ میرے خیال میں ہم کوئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ کون کیا سوچتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ شہباز صاحب کی جو سیاست ہے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے نظریے یا ان کے جو سٹانس ہے یا مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح سوچتی ہیں. لیکن ایک بات ضرور اس میں ہے کہ اس کے دو اس کو طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اگر وہاں سے سیاسی طور پر متحرک ہو رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کوئی محض علیل ہو کے باہر کوئی مطلب وہ ویکیشن پہ تو نہیں گئے، وہ ایک ضمانت کے تحت گئے تھے، شہباز صاحب کی گارنٹی کے اوپر گئے تھے، عدالت کے اندر وہ گارنٹی دی گئی تھی. اب میاں نواز شریف صاحب اگر وہاں سے تمام معاملات دیکھتے ہیں تو قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر کوئی لیجیٹیمیسی مجھے نظر نہیں آتی. میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن مجھے لیجیٹیمیسی نظر نہیں آتی میاں نواز شریف صاحب کی اس سارے کام کے اندر. ہاں ٹھیک ہے، سیاست کو ہم قانون کے ترازو میں نہیں تول سکتے، لیکن میاں نواز شریف اپنی جماعت کے لیے جو کر رہے ہیں اور اگر وہ متحرک ہو رہے ہیں تو یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے شہباز صاحب وہ کچھ نہیں کریں گے اور کبھی نہیں کریں گے جو میاں نواز شریف صاحب سوچتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ اس سے برا کیا ہوگا، اور ٹھیک ہے بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب پہلے ذرا میں لوگوں کو متحرک کروں، اپوزیشن کی باقی پارٹیز کو متحرک کروں، مولانا کو خوش کروں. لیکن ایک بات جو کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، میں دوبارہ کہوں گا، یہ اندازہ نہیں ہے. دس از واٹ دی
this is what certain people think in Sharif family, in house of Sharif, کہ شہباز صاحب کو تو تگڑا لگ رہا ہے, ان کے صاحبزادے جیل میں ہیں, ایک دوسرے ملک سے باہر ہیں, یہاں ہوتے تو وہ اریسٹ ہو جاتے. شہباز صاحب کا خود کوئی پتہ نہیں, ایک دفعہ اریسٹ ہو بیٹھے ہیں, کیس سنگین ہے, خدا نخواستہ ان کے ساتھ دوسری دفعہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کچھ, تو یہاں ان کو رگڑا لگ رہا ہے. جبکہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں, ماشاءاللہ طبیعت بھی شاید ان کی بحالی کی طرف ہے, پھر بھی رہے ہیں, گھوم بھی رہے ہیں. فون کے اوپر سیاست کرنا, لوگوں کو متحرک کرنا, اٹس ایزیئر. اور ان کو کوئی وہ ویٹ اس وقت وہ فیس نہیں کر رہے. مریم نواز شریف صاحبہ بھی باہر ہیں, صاحبزادے ان کے ویسے باہر ہیں, سو ان کے لیے اس وقت اسٹیج پہ کم چیزیں ہیں. شہباز صاحب سے جو امیدیں ویسے بھی نہیں تھی, لیکن اب تو جو ان کے حالات ہیں وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں. اگر میاں نواز شریف صاحب انہیں بہت پرووک کریں گے. بابر ستار صاحب, جو بھٹی صاحب نے کہا کم و بیش کچھ اسی طرح کا شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں اور اس لیے بیٹھے ہیں, اور انہوں نے ضمانت دی ہے کہ جی میں موجودہ حکومت کو کچھ نہیں کروں گا, چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا. تو کیا اب واقعی میں وہ جو ضمانت کے ختم ہونے کا ڈر ہے یا اس کے ختم ہونے کے آثار ان کو نظر آ رہے ہیں, اسی لیے تھوڑے متحرک ہوئے ہیں یا پنجے دکھائیں؟ دیکھیے بھٹی صاحب کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں, وہ یہ کھیل تو ہوگا, لیکن یہ کھیل کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ وہ اکیلے ہی دونوں بھائی کھیل رہے ہیں یا کوئی دوسری سائڈ پہ کوئی ٹیم بھی ہے؟ اگر دوسری سائڈ پہ کوئی ٹیم ہے تو وہ ٹیم کون سی ہے, اور اس ٹیم کے ساتھ کیا ارینجمنٹ ہوئی تھی جو خراب ہوئی ہے ارینجمنٹ؟ اس کے اوپر اگر بھٹی صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالتے تو میرا خیال ہے کہ پورا منظر لوگوں کے سامنے آتا. انہوں نے ایک سائڈ تو ٹیم کی دکھا دی, دوسری سائڈ نہیں بتائی کہ دوسری ٹیم کون سی ہے. دیکھیے پی ایم ایل این کے اندر جو این ہے وہ نواز شریف کا نام ہے, پی ایم ایل نواز. تو ظاہر ہے نواز شریف جب تک زندہ حیات ہیں وہ متحرک رہیں گے اور وہ روئے روا رہیں گے اس پارٹی کے, بے شک وہ خاموشی سے پیچھے سے اسے کنٹرول کر رہے ہوں یا سامنے آ کے کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے مزاج میں کانفرنٹیشنل پالیٹکس نہیں ہے. جب حکومت ہو اور انہوں نے ڈیلیور کرنا ہو تو وہ ایک بڑے اچھے سی او ہیں, چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, لیکن وہ سی ای او نہیں ہے. سو سی ای او نواز شریف صاحب ہی ہیں. اب جو بھی میں بھٹی صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں, کوئی ارینجمنٹ ہوئی ہوگی. ارینجمنٹ یہ ہوئی ہوگی کہ ہم آپ کو باہر جانے دیتے ہیں اور آپ ذرا خاموش رہیے, آپ کی بیٹی بھی خاموش رہے, اور چلائیں اس کہانی کو آگے, اور پھر دیکھتے ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہوئی اور اس کے بعد اب نظر آ رہا ہے کہ وہ ارینجمنٹ آگے, شہباز شریف صاحب واپس بھی آئے ملک, اور یہ گردش کر رہی تھی خبریں کہ اگست تک تبدیلی آئے گی اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ کچھ نہیں ہوا, اور مزید نیب کے کیسز بن گئے, نئے نئے کیسز کھل رہے ہیں. سو جو کوئی بھی ارینجمنٹ ہوئی تھی وہ ارینجمنٹ اسموتھلی آگے نہیں پروسیڈ کی, اور جب نہیں پروسیڈ کی, اگر ایک پارٹی نے اپنی اینڈ کی ڈیلیوری نہیں کی تو دوسری پارٹی بھی اینڈ کی ڈیلیوری نہیں کرتی. انفارچونیٹلی ہماری سیاست میں تو یہ سارا کچھ پردہ اسکرین کے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. سو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب نے کیا کمٹمنٹس کی تھیں یا ریاست نے ان کے ساتھ کیا کمٹمنٹس کی تھیں, کس نے بیک آف کیا اور اب کیا ہے. تو اگر جب لڑائی ہو جائے دوبارہ سے تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے, وہ بھی متحرک ہوں گے, اور ہو سکتا ہے ڈیل کا یہ حصہ ہو کہ آپ مریم خاموش رہیں گی, آپ انہیں نیب میں نہیں بلائیں گے. آپ نے نیب میں بلا لیا تو وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کی ڈیل کا حصہ یہ نہیں تھا. سو جو بھی ارینجمنٹ ہوئی تھی لگ رہا ہے کہ وہ انریول ہو رہی ہے, اور پھر انریول ہو تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بے نظیر شاہ صاحبہ. علینا, میرے خیال سے جو اہم سیاسی فیصلے ہیں مسلم لیگ نون کے وہ نواز شریف صاحب ہی لیتے ہیں. جیسے آپ آرمی ایکٹ کا دیکھ لیں, جب وہ آیا اور مسلم لیگ نون نے انکنڈیشنلی سپورٹ کیا تو خواجہ آصف صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ یہ فیصلہ کیا تھا. اور پھر جب ابھی مریم نواز شریف نیب کے دفتر بھی جا رہی تھیں تو خبریں تو یہ تھیں کہ وہ مسلسل اپنے والد کے ساتھ رابطے میں تھیں. تو میرے خیال سے اہم فیصلے تو وہی کر رہے ہیں. اور جیسے بابر ستار صاحب بھی کہہ رہے تھے, قائد ہیں وہ پارٹی کے, ان کا نام آتا ہے پارٹی میں, تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بالکل ہی بیک سیٹ لے لیں. تو ابھی تک تو وہ بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کو ڈرائیونگ سیٹ میں بٹھایا گیا اور پھر انہوں نے سیاسی فیصلے لینا شروع کر دیا تو میرے خیال سے مسلم لیگ نون کو اس سے کافی نقصان ہوگا. اس لیے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ان کی کوئی تصویر آتی ہے لندن سے, وہ کیفے میں بیٹھے ہوں یا اپنے بیٹے کے ساتھ واک کر رہے ہوں,
तो उससे काफी दफा मुस्लिम लीग नून को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके जो लीडर हैं फिर उनको कई टीवी शोज पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के उसका दिफा करना पड़ता है, तो बड़ा वो मुश्किल हालात क्रिएट कर देता है। तो मेरे ख्याल से फेस ऑफ द पार्टी जो है वो अभी भी हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ही होने चाहिए, उनको बिहाइंड द सीन ही काम करना चाहिए। लेकिन अलीना, मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर कहूँगी कि ऐसी कौन से कोई अहम सियासी फ़ैसले हैं जो अपोजिशन आजकल ले रही है, कोई तहरीक चला रही है, कोई वाइट पेपर इशू किया है, कोई इंसानी हकूक़ पे बात कर रही है। ये तो सिर्फ अपोजिशन नहीं होती कि आप नेशनल असम्बली में आएँ, आके एक अच्छी सी तकरीर कर दें और फिर बस अपोजिशन ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे तो कोई फ़ैसले नहीं है जो वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि अजीब सी बात है कि शहबाज शरीफ साहब सदर हैं पार्टी के, लेकिन सियासी फैसले वो नहीं कर सकते। अच्छा, दरमियान में खबर भी तो उड़ी थी ना कि अब से सारे फैसले शहबाज शरीफ साहब लेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपको उसमें अब दम नहीं लगता जब? अच्छा ठीक है जी। भट्टी साहब, दूसरी टीम का नाम बताना चाहेंगे आप या ब्रेक ले लूँ? खामोशी बेहतर है। क्यों खामोशी बेहतर? नहीं सर, आप बताएं, मैंने तो आपको पूरा मौका दिया है। क्यों खामोशी बेहतर? 10 साल। अच्छा, मुझे एक बताएं, नंबर वन तो ये मुझे बड़ा दुख है कि मुस्लिम लीग नून आता है नवाज शरीफ, ये है जमहूरी पार्टी, मुस्लिम लीग नून आता है नवाज शरीफ। खुदा के लिए, जब कायदे आजम जिंदा थे तो मुस्लिम लीग कायदे आजम क्यों नहीं ब्रैकेट में आता था? लियाकत अली खान क्यों नहीं आता था? भुट्टो क्यों नहीं आता था दरमियान में? ये पार्टी है कि मिल है, फैक्ट्री है। दूसरी बात है कि जब टाइम सवाल के लिए था। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबर साहब इतने मासूम भी नहीं है कि इनको पता ना हो कि हो क्या रहा है और हुआ क्या है। अगर फिर भी मासूम है तो फिर मैं एक कॉल अमेरिका कर लूंगा, वहां रिपब्लिकन और उनके वैसे भी इलेक्शन हो रहे हैं तो वो भी हाल पूछ लूंगा और इनको बता भी दूंगा। ये बड़ी नाइंसाफी। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये बड़ी नाइंसाफी है कि डायरेक्ट कॉल पे बताएंगे भट्टी साहब, हमें नहीं बताएंगे खोल के। टेक अ ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। जनाब नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहकीकात का दायरा कुछ वसी कर दिया है। मुबैना तौर पर एक निजी होटल को शराब का लाइसेंस देने के खिलाफ इंक्वायरी की गई थी। अब इसके अलावा मुंतखब अफराद को सरकारी ठेके महंगे निर्खों में देने की तहकीकात भी की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब के करीबी रिश्तेदारों और साथियों के खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं। तहम अब तक नैब के पास उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं है। नैब के एक सीनियर अफसर ने द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब को नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि हम अब तक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने के मरहले पर नहीं पहुंचे। उन्होंने इंकशाफ किया कि वज़ीर आला के दावे के बरअक्स नैब को उनके असासों की तफसीलात मौसूल नहीं हुई हैं, जो कि वज़ीर आला से असासों के खुसूसी फॉर्म पर तलब की गई थी। कहा जाता है कि नैब ने कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स से भी असासों की तफसीलात मांगी हैं जो वज़ीर आला पर बस्ता है। तो हमने इस पर सवाल यूं तरतीब दिया है कि क्या उस्मान बुज़दार के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, हाँ या नहीं? इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, मुझे पहले ही पता था कि ये शुरू मुझसे होगा या मजहर अब्बास साहब से होगा। अच्छा, लेकिन इस सवाल से पहले आखिरी बात एक पिछले सवाल से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशवीशनाक हद तक बीमार होकर लंदन गए थे, उनकी जान को खतरा था। एक दिन भी अस्पताल में वो नहीं गए, अल्लाह उनको सेहत दे, एक दिन भी इलाज नहीं शुरू हुआ। अब वो पार्टी मामलात चला रहे हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, शराब लाइसेंस का जवाब नहीं दिया। आप जितनी मर्जी वजाहतें दे दे भट्टी साहब, बुज़दार साहब का बताएं, क्या लगता है आपको? ना, मैं आपके ट्रैप में बिल्कुल नहीं आने वाला। अच्छा, शराब लाइसेंस केस ये मुबैना तौर पर जो है कि 5 करोड़ लेकर ये दिया गया। डीजी एक्साइज जो है वादा माफ गवाह बन चुके हैं। नैब ने कहा कि जिस दिन ये केस खोला उस दिन 8 और शिकायतें आ गईं। लाहौर ठेके मुबैना तौर पर तनवीर नामी ठेकेदार, तौसा शरीफ ठेके मुबैना तौर पर 2 और ठेकेदार, भाइयों रिश्तेदारों फ्रंटमैनों के नाम पर मुबैना तौर पर ज़मीनें और जायदादें खरीदना। नैब ने गुजरे 2 सालों में डीजी खान ज़मीन का खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड मंगवा लिया और नैब ने 12 सफाती असासाजात पर फार्मा भी दिया, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया किसी भी चीज का। भट्टी साहब, आज आपके दलाइल और मजहर अब्बास साहब के दलाइल का मवाजना होने, तो आप जरा स्टोरीज को छोड़ के अपने तगड़े दलाइल पे फोकस करें। अभी बताएं क्या होगा।
हाँ, तो वही आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मजहर अब्बास साहब जीत जाएंगे एज यूजुअल, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अब ये है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सिद्दीकी साहब, वो सुना जा रहा है कि वो उन पर डिपेंड करता है। कोई नोट नहीं है, कोई तहरीरी चीज नहीं है कि जिससे साबित हो कि वजीर आला ने शराब लाइसेंस का दिया। वर्बल इंस्ट्रक्शंस पे बात है। डीजी एक्साइज अगर वादा माफ गवाह बन भी जाता है तो वो वजीर आला पे साबित कैसे किया जाएगा? इसलिए इस हवाले से तो मुझे लगता है अगर वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं वादा माफ गवाह बनेंगे तो कुछ नहीं होगा। अलबत्ता ये जो असासा जात है, बाकी सारे हैं, वो मामलात देखें। लेकिन मेरी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में साईं बुज़दार से पौने दो घंटों की मुलाकात हुई और बड़े पुरइत्माद थे। 1-to-1 मुलाकात थी, यानी दोनों बुज़दार आमने सामने हम बैठे हुए थे, तो पुरइत्माद थे। बल्कि इतने खुश थे कि उनको देखकर, उनकी खुशी को देखकर मैं परेशान हो गया और कह रहे थे कि एक आने का हेरा फेरी नहीं किया आपके भाई ने, सब झूठ है। मैंने कहा ये सब क्यों हुआ किया जा रहा है? बोले अच्छा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है ये जो, अगर आप कुछ भी नहीं किया? तो कहते हैं, बोले इलीट और वडेरों को आपका गरीब भाई हजम नहीं हो रहा। यकीन माने मैडम शेख, बाहर बारिश बरस रही थी, जब उन्होंने खुद को गरीब कहा और अचानक मुझे अपना भाई बना दिया तो मैं वाकई बड़ा जज्बाती हो गया। मेरी आवाज़ रुंध गई, रिक्कत तारी हो गई मुझ पर। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़माने को चीख चीख कर बताऊं कि ये शराब लाइसेंस केस मैंने दिया है, बुज़दार साहब ने नहीं दिया, उसमें बुज़दार साहब का कोई ताल्लुक नहीं, ये सारा मेरा कसूर है। लेकिन मैडम शेख क्या करूं, मेरा एक गरीब भाई है पंजाब पे, ये वडेरे और एलीट क्लास उसको बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। ये बाबर साहब, ये मज़हर साहब, ये मुनीब साहब, ये बेनज़ीर साहब, ये एलीट क्लास के नुमाइंदे उसके पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह इन सारों को पूछे। मैं बहुत दुखी हूँ। ये टिशू लाना भाई, किधर है टिशू? मेरी बात खत्म हुई। ठीक है जी। भट्टी साहब की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस के बाद मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि वजीर आजम साहब ने तो अपना वजन उस्मान बुज़दार के पलड़े में डाला है और कहा है कि ये जो इंक्वायरी थी तो मज़हिका खेज है, लेकिन अब इंक्वायरी के ऊपर इंक्वायरी बनती जा रही है, तो क्या लगता है आपको? अब आप तसव्वुर करें कि पौने 2 घंटे की मुलाकात, जो साहब जो है वो गुफ्तगू करने में इतनी एहतियात करते हो, उनसे पौने 2 घंटे की मुलाकात में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसमें बुज़दार साहब कितना बोले और भट्टी साहब कितना बोले। दूसरी, जहाँ तक शराब की बोतल का मामला है, तो वो साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में, वो तो लगता है कि वो भी अल्टीमेटली शहद की बोतल निकलेगी। और आप तसव्वुर करें कि एक एक्ट्रेस अतीका उड्डो को एक बोतल की खातिर 9 साल हेयरिंग्स जो है वो अटेंड करनी पड़ी। कराची से पिंडी जाना, पिंडी से कराची आना, 9 साल एक बोतल। जहाँ तक बुज़दार साहब के हवाले से कार्रवाइयों का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म इमरान, देखिए वज़ीर आज़म, हाँ सुओ मोटो था वो, बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो उन्होंने अपना वेट जो है वो बुज़दार साहब के जो है कंधे पे वो पीछे डाल दिया है। और एक प्राइम मिनिस्टर को एक चीफ मिनिस्टर के हवाले से जब उसकी हेयरिंग जो है या इंक्वायरी जो है वो नैब के पास हो, ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, एक अलग सवाल है। लेकिन मुझे नहीं लगता उस्मान बुज़दार साहब को कुछ भी होगा। इससे पहले और किसी के साथ कुछ हुआ हो तो बताएं आप, और किसी को माँ सिवाय शायद अलीम खान के और किसी ने तो इतने महीने नहीं चाहे वो काटे। और वैसे भी चीफ मिनिस्टर को बुलाना, जिस तरह बुलाना, वो भी हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि इसको सोचना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ उस्मान बुज़दार के लिए नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए हो, या तो फिर अल्टीमेटली जब आपके पास इतनी जो है तहकीकात हो जाए। और ये ताज्जुब की बात है कि बुज़दार साहब ने कहा कि मैं तो एज ए विटनेस हूँ, तो विटनेस को क्वेश्चनियर कहाँ दिए जाते हैं? कि ये बाबर साहब बता सकते हैं कि उनको जो नैब ने क्वेश्चंस दिए हैं, तो विटनेस को तो क्वेश्चंस नहीं दिए जाते। तो बुज़दार साहब अब अक्यूज हैं या नहीं हैं, और नैब की नज़र में इंक्वायरी हो रही है, तो एज ए चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी अगर कंप्लीट होती है, उनके बारे में सबूत आते हैं, तो यकीनन जो है वो बुज़दार साहब। लेकिन मुझे लगता नहीं
کہ جب بھی آپ اساساجات پر آ جائیں تو پھر کیس لنگر آن تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مجھے لگتا نہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. صرف ایک یہ جو پچھلا کوسچن تھا، میں کیونکہ سب نے بہت زیادہ بات کی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم این آر او کو ارینجمنٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے کسی ارینجمنٹ میں، مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں کسی ارینجمنٹ میں، مریم نواز صاحب بول پڑی کسی ارینجمنٹ میں، نواز شریف صاحب کی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں کسی ارینجمنٹ کی وائلیشن میں، تو پھر یہ ارینجمنٹ ہے کہ این آر او تھا؟ یہ جو بھی ہے یا تھا. ٹھیک ہے. بے نظیر، آپ بیٹھی ہیں لاہور میں، کیا چل رہا ہے پنجاب میں؟ کیا کچھ آثار ایسے آپ کو مل رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف کچھ ہونے والا ہے؟ پہلے تو الینا بھٹی صاحب نے مجھے ابھی ایلیٹ کہا، تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بھٹی صاحب اگر آپ میری بینک سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو آپ کو واقعی میں رونا آ جائے گا آج کل. جہاں تک عثمان بزدار صاحب کی بات ہے، دیکھیں مجھے تو لگتا ہے میں تو ہاں کا آپشن لوں گی، اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پروسیس چل پڑا ہے. پچھلے سال بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید ان کو ہٹا دیا جائے گا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایک پروسیس چل پڑا ہے کہ شاید ان کو ہٹایا نہ جائے لیکن شاید وہ خود اپنا استعفیٰ دے دیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹی وی شوز پہ بھی اور کچھ وی لاگز جو یوٹیوب پہ چینلز ہوتے ہیں، کچھ اینکرز نے ان کے خلاف بھی شوز کیے ہیں، ان کو پھر لیگل نوٹس بھی گیا ہے. پھر ایک دم سے یہ نیب میں ایک کیس آیا اس لائسنس کا، پھر اس کے بعد ایک سے وہ 2 کیس بن گئے، اساسوں کا بھی کیس بن گیا. تو ایسا تو لگ رہا ہے کہ اب ایک ایسا پروسیس شروع ہو گیا ہے کہ ان کو خود ہی استعفیٰ دے کے وہ خود ہی سائٹ پہ ہو جائے. ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ جس دن ان کی نیب کی پیشی تھی اس سے ایک رات پہلے وہ وزیر اعظم سے ملے تھے. اچھا، وہ جب میں نے پتہ کیا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ بالکل ایک انسکیجولڈ میٹنگ تھی، کوئی اسکیجول پہ نہیں تھی، نہ ہی کوئی پہلے سے ڈیسائیڈ ہوا ہوا تھا کہ ایک میٹنگ کس چیز کے بارے میں ہوگی. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی ڈیولپمنٹ ہے. لگتا تو اس سے یہ ہے کہ ابھی صرف اور صرف وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ بھی عثمان بزدار صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کچھ جو نام سامنے اب آنا شروع ہوئے ہیں لینا، وہ تو راجہ بشارت صاحب کا نام آ رہا ہے اور محسن لغاری کا نام آ رہا ہے، کیونکہ ان دونوں کو پی ایم ایل اینڈ کیو کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے. تو ان دونوں کا نام اب لیکن میں نے صرف کہا تو یہ جا رہا تھا نا کہ اگر کوئی متبادل ہوگا تو پرویز الہی کے علاوہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی کاف لیگ. میرے خیال سے پی ٹی آئی پرویز الہی کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور پرویز الہی کی اتنی سیٹیں تو ہے نہیں کہ وہ اپنے اتنے زیادہ ڈیمانڈ سامنے رکھ لیں. تو کوئی ایسا ہی کینڈیڈیٹ ڈھونڈنا پڑے گا جو دونوں پارٹیاں جس پہ اتفاق کر سکتے ہیں. بابر ستار صاحب، دیکھیے میں تو ادھر کمرے میں اکیلا یہ پروگرام کر رہا ہوں تو میں کسی سے ٹشو نہیں مانگ سکوں گا، لیکن میرے بھائی بھٹی صاحب کی جو داستان تھی اس کے بعد مجھے تو خود بڑا رونا آ رہا تھا کہ کل تک الیکشن میں کھڑے تھے، اب انہیں سبکدوش ہونا پڑ رہا ہے. عمران خان صاحب میرا خیال ہے بھٹی صاحب کے لیے انہوں نے جو کامران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے شو کیا اس میں انہوں نے کہا کہ بڑی ایک طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جو چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں، تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں بزدار صاحب کے بارے میں، ورنہ تو عثمان بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور سارا کچھ ہے. دیکھیے ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. مجھے یہ نظر آتی ہے بات جتنی مضبوطی کے ساتھ پرائم منسٹر نے ڈیفینڈ کیا ہے عثمان بزدار کو، اس کے لیے اس کی وجہ سے اس ہائیبرڈ سسٹم کے لیے بڑی پرابلم ہے. اب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے، اگر میں اوپر بیٹھا پیسے نہیں کھا رہا تو میں اپنے نیچے کسی کو پیسے کیسے کھانے دوں گا. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ خالی یہ نہیں، اگر کوئی الزام بھی لگتا ہے تو میں اس کی خود تفتیش کرواتا ہوں آئی بی سے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ مذاق ہے یہ مقدمہ جو بن رہا ہے. اچھا، اب جب آپ نے ملک حوالے کیا ہے ایک وزیر اعظم کے، اور اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ صاف شفاف کام کرتے ہیں اور کسی 2 نمبری میں ملوث نہیں ہے، تو اتنی بڑی شہادت جب انہوں نے کسی بندے کے بارے میں دے دی، اس بندے کو تو آپ ہٹا دیں یہ کہہ کے کہ یہ کسی کرپشن کے اندر شامل ہیں، اور اوپر والے بندے کو آپ بیٹھنے دیں، تو یہ کیسے چلے گی کہانی. لیکن جتنی بھرپور وہ ڈیفنس دیتے ہیں عثمان بزدار کی، ان کی تو کلیئرلی کوئی نیت نہیں نظر آ رہی کہ کسی طرح کی وہ نیگوسیشن میں انگیج ہونے میں انٹرسٹڈ ہے. تو بھٹی صاحب میرا خیال ہے عثمان بزدار سے اپنے تعلقات امپروو ہی کر لیں تو زیادہ اچھا. منیب صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے پہلے تو عثمان بزدار صاحب
के साथ इजहार हमदर्दी। उन्होंने माशाल्लाह 2.25 घंटे भट्टी साहब को 1-on-1 बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला उनको मजीद इस्तिकामत अता करे। भट्टी साहब हमारे तो दोस्त हैं, भाई हैं बड़े, हम तो उन्हें डंडे से भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर बुज़दार साहब को करना पड़ गया तो फिर अब आप खुद अंदाजा लगाएं। दूसरी, भट्टी साहब ने कहा कि उन्हें मुतमईन देखकर भट्टी साहब परेशान हो गए। अब आप इस बात पे अंदाजा लगाएंगे भट्टी साहब को कौन कौन सी बातें परेशान कर देती हैं। जब कोई खुश और मुतमईन होता है तो भट्टी साहब परेशान हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो उन्होंने कहा ना इंटरव्यू के अंदर कामरान खान साहब को कि मैंने आईबी को कह के तो सारा मैंने चेक करवाया है। देखिए, आईबी इज डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को आईबी ने क्या बताना है, ठीक है। और जब उन्हें ये भी पता हो कि प्राइम मिनिस्टर सब कुछ जो होगा भी तो प्राइम मिनिस्टर उसे फॉरगो कर देंगे। अब बुज़दार साहब के हवाले से ये सारी बातें जो आ रही है, जी लाइसेंस दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कानूनी तौर पर बाबर साहब हमारे हमसे सीनियर है, लेकिन वो ये बात वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कानूनी तौर पर आप एक अप्रूवर बन जाए रिटायरमेंट के बाद, उसको स्टैंड अलोन ले लें, या उनके फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि बहुत ऑनरेबल आदमी है राहील सिद्दीकी साहब, डॉक्टर राहील सिद्दीकी साहब, लेकिन क्या उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर बुज़दार साहब को के खिलाफ कुछ हो सकता है? हाँ, ये असासों वाली बात जो नई निकल आई है, इसके ऊपर रायता जरूर फैल सकता है, गम जरूर फैल सकता है, लेकिन मैं मदद साहब से एग्री करता हूँ कि मुझे अभी तक कुछ होने वाला नहीं नजर आता। हाँ, होने वाला लगता नहीं आपको? उस दिन बहुत बहुत बड़ा धचका होगा इमरान खान साहब के लिए, और उनको शायद कुछ याद आएगा, उनको याद आएगा कि यार किस भाव बिकती है। और मैं ठीक है, मैं समझ रहा था कि मैं थोड़े मसल फ्लेक्स करूंगा अपने, और मैं सपोर्ट करूंगा, डिफेंड करूंगा, तो ऐसे नहीं मतलब अभी आपको लग नहीं रहा मुस्तकबिल करीब में कुछ होने वाले बुज़दार साहब के खिलाफ लेकर? अगर हुआ तो इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। जनाब, जिक्र करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब का, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हाल ही में इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया कि जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन साहब का नाम आया तो वज़ीर आज़म के लिए बेहद मुश्किल था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन साहब, जो कि लंदन में इस वक्त मुकीम है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू की कामरान खान साहब से, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई और हौसला मिला। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोचना होगा ये कि मेरा और इमरान खान का ताल्लुक ख़त्म होने का किसको फ़ायदा होगा, बल्कि उन्होंने सवाल भी उठाया ये कि किसको फ़ायदा होगा। मज़ीद ही उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, शुगर कमीशन रिपोर्ट सही नहीं है। अब सवाल हमारा कुछ यूँ है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात ख़राब होने का ज़िम्मेदार कौन है, जैसा कि जहांगीर तरीन साहब ने भी सवाल उठाया है। ओपन ऑप्शन है सबके पास। मुनीब, आपसे स्टार्ट करते हैं। कौन लगता है आपको? जहांगीर तरीन साहब कहते हैं बड़ी साजिशें हो रही हैं। देखिए, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जब ये शुगर कमीशन बन रहा था और इसकी रिपोर्ट आनी थी, तो ये मैं आपको ऑन इंफॉर्मेशन बेसिस कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे, उनमें से एक शख्सियत इस वक्त एक अहम मनसब पे हैं, वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे पूछते थे कि भाई ये रिपोर्ट कब पब्लिक कर रहे हैं और कब बाहर आ रही है, ताकि उनका जो काम है वो जरा मामला ठीक हो। और जहांगीर तरीन साहब को पंजाबी में कहते हैं नौकर लगाया जाए, नौकरे लाया जाए। तो वो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ तो बहुत से लोगों ने बहुत से मामला के अंदर कंट्रीब्यूट किया है उनको अलहदा करने में। एक नाम उनमें प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब का आता है, और कुछ लोगों के नाम आते हैं। लोग हवाले देते रहे कि जी शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं। शहजाद अकबर साहब का क्योंकि सियासी कोई नहीं है, वो एक प्राइम मिनिस्टर के, अगर मैं उन्हें कहूँ तो वो हिटमैन है। तो वो जो हिटमैन होता है वो वही करता है, तो उसका बॉस कहता है, तो वो इमरान खान साहब के लिए वही करते हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं। अब इमरान खान साहब ने बड़े तरीके से रिपोर्ट की, तो उसमें कुछ एक दो वजीर, उनमें से एक वजीर का मैं जानता हूँ, वो जो बहुत करीब समझे जाते हैं जहांगीर तरीन साहब के, उनके सामने एक जहाज के अंदर बैठे हुए कहा कि भाई पता है वो जहांगीर तरीन के बारे में क्या आया है और वो पब्लिक हो रही है। तो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ महज को एक नहीं था, बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, और उसकी वजूहात कुछ हैं सामने हमारे, कुछ ऐसी हैं जो शायद बयान नहीं की जा सकती। ठीक है, बेनज़ीर साहबा। अलीना, जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से तो आज़म खान, क्योंकि उन्होंने खुद जहांगीर तरीन साहब ये बात कर चुके हैं, तो अगर वो खुद कह रहे हैं तो फिर इसके अलावा और कौन जिम्मेदार हो सकता है? बाबर सत्तार साहब।
कोई इनसाइडर जॉब ही लगती है जी, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं डिटेल्स पता, लेकिन इनसाइडर जॉब ही लगती है। ठीक है भट्टी साहब, जहां मुनीब साहब और बेनजीर ने एक नाम लिया, वहां जहांगीर तरीन ने एक और नाम भी लिया है। उन्होंने असद उमर साहब का नाम भी लिया कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और सारा कुछ। देखिए मैडम शेख, पहली बात तो किसी दिन अगली मर्तबा जिस दिन मुनीब साहब और बाबर साहब मौजूद होंगे तो इस हाइब्रिड सिस्टम पर बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब CSS का इम्तिहान पास करके वज़ीर आज़म बने और इमरान खान धांधली से वज़ीर आज़म बने। ये अगली मर्तबा किसी मर्तबा इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात मैडम शेख के खुदा का खौफ करें। जहांगीर तरीन साहब ने के जो हालात हैं आपने देखे हैं, कभी इस मुल्क के साथ रहम करें। आजम खान हो, असद उमर हो, ABC हो, साजिशें हो, वो 90 सफ़ात का वो पढ़ा है आपने जो जिस पे नायल हुए हैं साहिब, वो जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा है। इनसाइड ट्रेडिंग पढ़ी है जो इन्होंने बावर्चियों और नौकरों के नाम पे की हुई थी, जो इनको मिलों से खाते निकले हैं वो पढ़ा है। इस मुल्क के हालात कैसे खराब हो गए इस पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा। इमरान खान और जहांगीर तरीन के हालात पे सारे जज्बाती हो रहे हैं। खुदा का खौफ करें, लुट के खा गए ये सारे, ये हमारी नस्लें खा गए हैं ये सारे। इन्होंने किस जगह नहीं छोड़ा हमें। अभी भी हम इस पे लगे हुए हैं कि जहांगीर तरीन साहब को, और रहनुमा, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया रहनुमा, अल्लाह मुझे माफ करे, कायदे आजम भी रहनुमा, लियाकत अली खान भी रहनुमा, जहांगीर तरीन नायल होकर भी रहनुमा, नवाज शरीफ नायल होकर भी, लेकिन वो तो कह रहे हैं खुदा के लिए। एक मिनट भट्टी साहब, खुदा के लिए जहांगीर बस तरीन करें। साहब कहते हैं ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, तो अगर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं तो अगर ठीक हो गए तो क्या फिर फर्क होगा? पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इस मुल्क की वो चीजें वापस आ सकती हैं, इदारे खड़े हो सकते हैं, कर्जे उतर जाएंगे, हम खुशहाल हो जाएंगे, दवाइयां मिल जाएंगी, साफ पानी मिल जाएगा। किस लिए हालात अगर खराब हुए हैं तो मेरी सेहत पे क्या असर है, अगर ठीक हुए हैं तो हो जाएंगे तो मेरी सेहत पे क्या असर है? इस मुल्क पे रहम करें अल्लाह के नाम पे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं इन लूटने वालों को, जिन्होंने भी लूटा है, इन्हीं से हालात ठीक होती है। हाँ जी, बस करें, बस करें, बस करें। इन तल्लुकात पर ना गौर करें, मुल्क के हालात पर गौर करें। इमरान और जहांगीर के तल्लुकात को छोड़ दें। एक शहजादा जहांगीर था, एक आज का जहांगीर है, छोड़ दें इनको। अगर हो भी गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आजम खान साहब जीत गए तो क्या फर्क पड़ गया? हार जाते तो क्या फर्क पड़ना था? फर्क पड़ेगा जिस दिन इस मुल्क क्यों नहीं फर्क पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। मजहर अब्बास साहब, देखिए, हम तो अदले जहांगीरी की बात कर रहे हैं कि जो वजीर आजम जिसको सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीर डिक्लेयर कर रही है, वो वजीर आजम एक ऐसे शख्स का दिफा कर रहा है जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं। अब मैं किसकी बात मानूं? यानी एक शख्स जो इस मुल्क का वजीर आजम है, अगर वो किसी ऐसे शख्स के बारे में सॉफ्ट है तो इस पर तो बात होनी चाहिए। और यही तो असल मसला है कि जितनी वलवला अंगेज तकरीर अभी भट्टी साहब ने की, और बिल्कुल ठीक की जिस सिस्टम के बारे में, वैसी ही वलवला अंगेज तकरीर वजीर आजम करते हैं, मगर माइनस PTI के लोग। हाँ, अपोजिशन के बारे में वो बिल्कुल वही ख्यालात का इजहार करेंगे जो अभी भट्टी साहब कर रहे थे। लेकिन अगर बात जहांगीर तरीन की आ जाएगी, अगर बात उस्मान बुज़दार की आ जाएगी, अगर बुज़दार अपने लोगों की आगे आएगी तो फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और यही असल चीज़ है। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूं और मैं कहूँगा कि अगले हफ्ते किसी वक्त इस सिस्टम के हवाले से ज़रूर बात करें और ये भी बताएं। बिल्कुल ठीक है कि रहनुमा हर कोई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो रहनुमा होता कौन है? ये भी इस पर भी बात होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए बात उस पर। लेकिन चूंकि वजीर आजम ने से उन्होंने एक सवाल किया और वजीर आजम का जो अंदाज था उससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि जहांगीर तरीन से मामलात उनके कभी भी खराब नहीं हुए। वो शायद वजीर आजम एक स्टेज पे आके मजबूर हो गए। हाँ। और वो मजबूरी उनके बयान में, उनके इंटरव्यू में ना नजर आती है। लेकिन वो आज भी चाहते हैं कि जहांगीर तरीन वापस आए। वो आज भी चाहते हैं कि जहांगीर तरीन इस मामले से क्लियर होकर वापस आए। मज़े साहब, और जिस तरह बाकी लोग वापस आ गए थे, मैं फिर मजबूरी में कहूंगा हालात कि खराब जहांगीर हुए, तरीन भी वापस आ जाएंगे। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? देखिए, वो तो खुद कह रहे, देखिए सियासी तौर पे उनकी नाअहली
शाह महमूद कुरैशी की अहली है, और अगर वो सिस्टम से, वो तो यहां तक कह चुके हैं ना, शाह महमूद कुरैशी का ये मशहूर बयान है ना कि वो तो सिस्टम से आउट हो गए हैं। वजीर आजम नहीं मानते इस चीज को, शाह महमूद मानते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, और जहांगीर तरीन शाह महमूद को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते, उन्होंने एमपीएस के इलेक्शन में जो रोल प्ले किया वो अलग बात है, सर, मुबैना तौर जो पे, नाम लेकिन आपने लिए हैं बादल, तो अब वहां पर भी मंडरा रहे हैं। नहीं देते, उनका कॉन्फ्लिक्ट आजम खान से है। ठीक है जी, हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे और आपसे कल नए सवालात के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।